সিএম ঢুকছে 8টা 7:30 8টা হয় 8টার ভিতরে ঠিক আছে হ্যাঁ আলোচনাটা এটা তুলে নাও বাকিটা সঞ্জয় চন্দ্র এগুলো কইলাম তোমার কি পাঁচটা হ্যাঁ পাঁচটা সাড়ে 4:30 উদ্যোগ বন্ধ খেমনি ফুংনি 5টা হচ্ছে 이게 뭐 앞으로 뭐 이제 보면 나는 이 세번 살때 안 오래 살았던 거 했던 비살때라고 생각했었던. जों अल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोराम चिनी ककब्रक कक्तमा थुमनाय रकनि हामक्रानि सामं ताई बरक न सेफ्टी ताई सिकिउरिटी रेनानि बागैनाय मथा संजाजाकमानि यागल गोबां मानो पार्टी मुंखा फियाबा अमसुका थांना नांयाखौ बा सारनायाव मटामटी पुलिसनि फासिंथै जथेष्ट पदक्षेप नाजागौ फियाबा जों नरक साइमानखाना थानाय 19 तारिख जे नभेम्बर और पटिसरिनि मुरासिं हदा हुकुम 13 नि थाङै किपिलपुरसिनि सुमुइ टिभिनि कक्तमा थुमनायनि एडिटर इन चिफ सुजित त्रिपुरा बचिनि अल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोरामनि बहायनो रांफां फियाबा बनो जे एलाकानि दुष्कृतिकारी माने सामुसिद्रा तांनाय रक्ता अबाहायके एटेक खायका जे बिनि बुकुंथि रक थै फायका आमनो कारि बाहायनो जतनि साय अ थै फायमानि तो थै थाङो फायो वाफि खुइपान थाङो फियाबा खरसा तिप्रा साथे ताङै तिप्रा सानो बनानि खरसा लोकनि सामं तां तंनाय इंगै तामङै बतिनि बोजांनाय नां बमसो कक दुखु नांजाखा जे कारणे बास बुजाखानै दुखु नांजाखा आबर परे फुराम बहाय लासि जाखा जे अबाहायके खरसा कक थुमुइ लुकरंनि चुबासु खाइ तंनाय बा लुकरंग न सरकारनि इनफरमेशन देवो लुकरंनि कक सरकार न सावो आमाके देश गणतन्त्र मोथां तन्नानि बागै जे सामं खाइ तंमनि फुड पिलार हिसाबै सामं खाइ तंथानिबो जे अमाहायर केबेंमुं आबो किन्तु जोंनो बेलायखाना खा खसरवो खा बारारवो सकां आगु थानिबो केबें मुङै बासाव आबगैनो जों मथानि इंगैनाय तामङै नायते 19 तारिखआव घटना आंमानि 21 तारिखआव केस रजाखा 22 23 24 दिनिंखा कोनो एक्शन करै केमनखि केस लागा ना जायाखौ आबगैनाय जों दिर शान्ति बाजार थानाव फाइ सफायका फाइनाय ओसी सुब्रत चक्रवर्ती बाय मालायखा बत साइखानारका जे जोंनो ताबुक बुट इलेक्शन तंमानि बागैनाय स्टाफ कम ताई सार्चिं जे रुतुंनानि सामुं ताङै दङ फियाबा ताई किसिसा जरा सानका चिन थानिव तुमुनो जरा सानै माने बिसिङो किसिसा বলতে ন ইলেকশন তো 25 তারিখ পরে কিন্তু পরক মোটামুটি নিউজ কভারেজ করতে এসে চুমি টিভি এডিটর সুজিত ত্রিপুরার উপর হামলা হয় দুষ্কৃতীদের দ্বারা হামলা হয় তো আজকে ঘটনার 2 দিন 3 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল তো উনি ঘটনার পরদিনই মনপাত্র থানাতে এসে এফআইআর করা হয় কিন্তু দোষীদের এখনও আইডেন্টিফাই করা হয়নি বা গ্রেপ্তার করা হয়নি তো আজকে আমরা অল ত্রিপুরা ককব্রক মিডিয়া ফোরামের তরফ থেকে শান্তিবাজার থানায় এসে ওসির সাথে কথা হয় এবং ওসি সাহেব আমাদেরকে কথা দিয়েছেন যে অতি সত্বর দুষ্কৃতীদের আইডেন্টিফাই করবে এবং শাস্তি দেবেন তো আমরা সর্বদাই ককব্রক মিডিয়া ফোরাম সাংবাদিকদের পাশে থাকব সাংবাদিকরা যখনই যে কোনো জায়গায় অসুবিধার সম্মুখীন হয় আমরা পাশে থাকব এভাবে আর কিছুদিনের মধ্যে যদি ওই দোষীদের গ্রেপ্তার না করা হয় তা আমাদের আন্দোলনও গুরুতরভাবে আরও আমরা আবার আসব আবার এসে ওসি সাহেবের সাথে কথা বলবো এবং আমাদের আন্দোলন তীব্র আর এগিয়ে নিয়ে যাব তারিখ যে মুরাসিংপাড়ায় যে মেলাটি হয় মেলার থেকে ফেরার সময় সুজিত ত্রিপুরা নামে একজন সাংবাদিক যখন ফিরছিলেন তখন একটা দোকানে বসে উনি যখন কথা বলছিলেন তখন 2-3 জন ছেলের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় এর মধ্যে একজন তাকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছনা করে তো এরপরে এইটার ব্যাপারে আমরা 21 তারিখ অভিযোগ পাই এবং এটার আমরা একটা তদন্ত চালাচ্ছি এবং ওনাকে নিয়ে গিয়েও ওই এলাকাতে আমরা খোঁজখবর করেছি তো আমরা ফার্দার এই জিনিসটাকে যে তাদেরকে যারা দুষ্কৃতকারী তারা কারা এটা আইডেন্টিফিকেশনের আমরা চেষ্টা করছি এবং তাদেরকে আমরা থানায় নিয়ে আসবো।